العظيم استغفر الله 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 العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بألف ألف ألف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم وابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين عليم قدير على ما يريد عليم قدير على ما يريد عليم قدير على ما يريد لقد سمع الله قال الذين قالوا إن الله حق ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق قوي لا يحتاج إلى معين قوي لا يحتاج إلى معين قوي لا يحتاج إلى معين ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا قهار لمن طغى وعصى قهار لمن طغى وعصى قهار لمن طغى وعصى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين قدوس يهدي من يشاء قدوس يهدي من يشاء قدوس يهدي من يشاء قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دوني أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قيوم يرزق من يشاء القوة والغنى قيوم يرزق من يشاء القوة والغنى قيوم يرزق من يشاء القوة والغنى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران
فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدئان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان اللهم بألف ألف ألف عز عظمة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وبألف ألف ألف جلال جمال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم وبألف ألف ألف كمال وسناء وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى بالظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وبألف ألف ألف بهاء وأسرار وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتينا أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وبألف ألف ألف هيبة ولطائف وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقع الله سيئات ما مكروا وحق بآل فرعون سوء العذاب وبألف ألف ألف سمو وحقائق والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين وبألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبألف ألف حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير جعلنا ومن شملته عنايتنا ومن تعلق بنا ومن أحبنا أكرمنا والمسلمين والحرمين الشريفين والمسجد الأقصى ومساجدنا ومجامعنا ومعاهدنا ومدارسنا وروادها وعمارها وزوارها والقائمين عليها جميعا دائما سربدا في عين عنايتك وفي سر رعايتك وحفظ وقايتك وفي حفظك العصيم وكنفك المتين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك الله أكبر الله أكبر الله أكبر من كل شيء الله أكبر الله أكبر الله أكبر من كورونا ومن غيره الله أكبر الله أكبر الله أكبر من كل جبار عنيد ومن كل متكبر الله عز وجل أكبر نقول على دياننا وعلى أنفسنا على أهالينا على أولادنا وعلى أموالنا وعلى أصحابنا وعلى مساجدنا ومجامعنا وعلى معاهدنا ومدارسنا وعلى روادها وعمارها وزوارها والقائمين عليها ألف 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 بسم الله الرحمن الرحيم وألف ألف ألف حسبنا الله ونعم الوكيل وألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونقدم بين أيدينا وأيديهم وعن أيماننا وأيماننا شمائلنا وشمائلهم ومن فوقنا ومن فوقهم ومن تحتنا ومن تحتنا ومن أمامنا ومن أمامهم ومن خلفنا ومن خلفهم ألف 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وألف ألف ألف فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. Jangan kacau orang. وألف ألف ألف والله من وراء محيط بل وقرآن مجيد في لوح محفوظ وألف ألف أقبل ولا تخف إنك من الآمنين إنك من الآمنين شاهت الوجوه وجوه كالفرة والفجر شاهت الوجوه وجوه الظلمة والفسقة شاهت الوجوه وجوه الشيوعية والملحدة وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما بسم الله آمنا بالله بسم الله تحصنا بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله يد الله فوق أيديهم حجاب الله على أبصارهم وسيام الله تلمي اللهم أعمي عنا عنها أعمي عنا وعنا أبصار الأشرار والظلمة والفجار وكف عنا وعنها ألسنتهم ولل أيديهم وأرجلهم واربط على قلوبهم وجميل الدماء في عروقهم واجعل بيننا وبين سدا من نور عظمتك وحجابا من قوتك وجنودا من ملائكتك الله بحق تلك الآيات والكلمات والدعوات
قنا شر الأشرار وكيد الفجار وكل من تخلقه من الأقدار اللهم يا من يعمل لا توصى من أمره لا يعصى ويا من فلق البحر لموسى بالعصا نسألك بمن سبح في كف الحصى بالقرآن العظيم حرفا حرفا أن تجعل تلك الآيات والكلمات والدعوات حبسا حابسا وبحرا طامسا ونارا محرقا 70 ألفا من الملائكة حارسا اللهم من أرادنا وأراد بسوء أو مكروه أو خديعة أو مكر فعلي صدره وعط مكره واردد كيده في نار واجعل تدبيره يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم بك تحصن فاحمنا وإياها بحماتك فاتي وقاية حقيقة برهان حرز أمان بسم الله ويا ذا الجلال والإكرام أسبل علينا عليها يا حليم يا ستار كنفس استجاب سيانة نجاة واعتصم بعبد الله ويا حنان ويا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا محيط يا قادر عليه وعليها سوى الأمان حتى مجلس رادك عظمة ذلك خير ذلك من آيات الله ويا ودود يا قهار يا مانع يا دافع قنا ويا شر الشيطان والسلطان فإن ظالم الجبار بغى علينا وعليها أخذ الغاشات من عذاب الله ويا قوي يا متين يا مذل يا منتقم نجنا من عبيدك الظلمة الباغين علينا وعليها فإن هم لنا ولا أحد بسوء خذل الله أهلك الله خاصم الله وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهدي من بعد الله بحول الله لا يقدر علينا بحول الله لا يقدر علينا بحول الله لا يقدر علينا وبقوته لا يساوي إلينا فسيكفيكم الله والسميع العليم فسيكفيكم الله والسميع العليم فسيكفيكم الله والسميع العليم عدد خلقك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبالله بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء بسم الله افتتح وبه ختم وبالله ختم وبه آمن بسم الله أصبحنا وبسم الله أمسينا وعلى الله توكلنا بسم الله على قلبي ونفسي بسم الله على عقلي وديني بسم الله على أهلي ومالي بسم الله على ما أعطاني ربي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله الوافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم هو الله ربي لا أشرك به شيئا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأعز وأجل مما أخاف وأحذر الله أكبر وأعز وأجل مما أخاف وأحذر الله أكبر وأعز وأجل مما أخاف وأحذر أسألك الله بخيرك من خيرك الذي لا يعطي غيره عز جل وجل سنة ولا إله غيره اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل شيطان ومن شر كل سلطان ومن شر كل شيطان مريد ومن كل شر كل جبار عنيد ومن شر كل قضاء سوء ومن شر كل دابة أنت آخذ من ناصيتها إن ربي على صراط مستقيم وأنت على كل شيء قدير وأنت على كل شيء حفيظ إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين اللهم إني أستجيرك وأحتجب بك من كل شيء خلقته وأحترس بك من جميع خلقك وكل ما درأت وبرأت وأحترس بك من وأفوض أمري إليك قدموا بين يدي في يوم هذا وليلة هذه وساعة هذه وشهر هذا وطوال عمري ومدى حياتي بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد من أمامي بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد من خلفي بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا من فوق ومن تحتي بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد عن يميني بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد عن شمالي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا
فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربي يسر ولا تعسر. Rabbi tamim bi khair. Hadis yang ke-49 dengan kitab As-Sunnah wal Bid'ah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibn Abi Aufa qala jaa rajulun wa nahnu bis safi. Datang seorang laki-laki sedangkan kami sedang berada pada barisan salat di belakang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki tadi itu masuk kepada barisan, dakhala bisab, faqala Allahu akbar kabira wa subhanallah bukratan wa asila. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Allahu akbar kabira wa subhanallah bukratan wa asila. Qala farafa'al muslimuna ru'usahum wastankaru rajula. Jadi coba pahami, maka para sahabat pun mengangkat kepala mereka dan juga mereka ingkar dengan ucapan dan juga dengan perkataannya. Itu yang pertama, karena sahabat tadi itu membacanya nyaring. Kemudian yang kedua, sahabat tadi itu melantunkan doa yang tidak dianjurkan. Istingkar daripada mereka karena suatu perkara itu bukan warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wastakaru rajula wa qalu manilladzi rafa'a sautahu. Setelah salat, siapakah yang melantangkan, yang menyaringkan suaranya lebih daripada suara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Farafal muslimuna ru'usahum wastankaru rajula wa qalu manilladzi rafa'a sautahu fawqa sauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Istingkar dalam hati. Falamma sarafa, setelah Nabi kita salam sallallahu alaihi wasallam, qala man hadzal 'alis sauta. Siapa yang suara nyaring tadi itu? Sahabat zikir nyaring. Bid'ah dhalalah ka? Qala man hadzal 'ali as-sauta. Al-'ali isim fa'il beramal amal fi'il, sauta jadi maf'ul bih. Faqala huwa dzayar. Itu dia orangnya tuh. Huwa dzayar Rasulullah. Jadi pada waktu sudah pada ditunjuk, maka pada saat ketika dengan sahabat Nabi memperkenalkan kepada baginda tentang siapa laki-laki yang bercakap, yang berdoa, bertakbir, nyaring semacam itu, maka sebelum Nabi kita tanyakan, sahabat tadi itu menyatakan, wallahi laqad qala yaqulu falamma sarab wa ya Rasulullah faqala wallahi laqad ra'aitu kalamaka yas'adu bis sama hatta futiha lahu babun pada khalafihi. Sahabat tadi itu tidak menjawab apa-apa. Hanya para sahabat secara am menunjukkan itu dia orangnya. Qala Nabi kita sendiri, Nabi kita bersabda, demi Allah aku melihat perkataan Anda tadi itu naik ke langit, menerobosi langit-langitnya Allah, hatta putihal babun, jika sampai dibukakan pintu di atasnya, kemudian dia pun masuk. Ya Allah, baca Quran. Muhsin, dia jangan pusing sana pusing sini, atau juga dia semuanya mujib. Duduk sampai itu sudah hafal dah. Maaf. Hatta putilahu babun pada khalafihi. Naik, menerobos sampai terbuka pintu, dia pun masuk ke dalamnya.
Ini juga sanjungan. Ini juga restu daripada Rasulullah SAW. Tapi sebelum Nabi kita restu dan juga sebelum Nabi kita memberikan sanjungan, Nabi kita dalam pemberitahuan beliau tadi itu ingin memberikan satu pengajaran kepada kita yang secara pasti. Begini caranya dalam menanggulangi, dalam mengamati tiap segala perkara baru, selama tidak bercanggah, selama tidak bertentangan, itu tidak boleh dengan kita komen secara negatif. Al-Hadis Al-Khamsun, hadis yang ke-50 daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin yuqalu lahu dzul bijadaini, seorang laki-laki yang dikenal dengan sebutan dzu, pemilik al-bijadaini, ini innahu awah. Nabi kita berkata kepada seorang laki-laki dzu al-bijadain, ai dzu ad-dastain, yang memiliki dua helai kain. Sesungguhnya dia itu adalah awah, senantiasa berta'awuh, senantiasa ta'awuh dengan tobat dan istighfarnya. Wadzalika, kenapa dikatakan awah? Asal makna daripada awah kasirul dzikir, awah raja, tawab, awah senantiasa selalu berzikir mengingat Allah, kasirul dzikir, annahu katsiruz zikir lillah azza wa jalla fil Quran, wa kana yarfa'u sautahu bid du'a. Hadis ini hasan bagi Salafi wa Abi dan Talafi. Kalau mau menamakan diri sebagai Salafi, terima, toleransi, berlapang dada. Kalau tanah jadi Talafi, halaki. Sahabat tadi itu melantangkan, menyaringkan suara dalam doa. Qala ud'uni astajib lakum. Ada tak situ anjuran atau larangan? Ada tak anjuran? Mohonlah kepada aku akan perkenankan dengan doa yang nyaring, dengan doa yang menjerit, dengan doa yang sedang, dengan doa yang perlahan, dengan doa dalam hati, semuanya oke. Tidak ada larangan, open saja, fleksibel saja, ikut keadaan kita. Kalau memang kita perlunya keras dan nyaring, kita nyarikan. Kenapa? Karena ramai orang yang mengaminkan. Karena kita mendoakan orang ramai, agar mereka sebati juga dengan kita, dapat mengikuti lantunan, ratapan, rintihan daripada kita di hadapan Allah. Dengan goma amin, ya Allah, hati akan tergugah, suasana akan membuat kita jadi terharu. Itu diantara daripada asbab yang akan mengundang air mata kita akan meleleh. Berdoa dengan keras. Qala kana yarfa'u sautahu bid du'a. Dan juga ada larangan tak? Jangan nyaring, jangan keras, jangan menjerit, atau jangan seperti apa? Tidak ada. Jadi dengan ayat ud'un asala, hadis riwayat daripada Imam Ahmad wa Tabrani wa asnaduhu ma hasanun kama fi Majma'iz Zawaid lil Hafidz An-Nur Al-Haythami. Maka pada saat itu dan juga dengan yang sebelumnya pengakuan daripada Rasulullah SAW kepada keduanya dengan menyanyikan suara mereka dengan zikir dan doa. Wasama al-akhar, dan yang kedua Nabi kata bagi nama awahan, wa inna lamanqabatun azimatun. Nabi kita katakan awah, orang yang senantiasa ta'awuh dengan berzikir, dan itu sebagai suatu mangkabah, suatu menakib besar kepada sahabat berkenaan. Al-Khadi wal Khamsun, iqrarul Rasul sallallahu alaihi wasallam, pengakuan persetujuan daripada baginda Nabi kepada Wafdi Abdul Qais, delegasi Abdul Qais. Ini kalau sekarang disebut dengan Al-Bahrain, ibu kotanya Manama, Bahrain. Sultannya pada beberapa tahun yang lalu Sultan Qaboos. Sultan Qaboos, yang kalau kalian perhatikan daripada mereka-mereka yang tinggal di Timur Tengah, yang berpakai baju jubah atau pakai baju kamis, bersorban, tuh imamah, terus ada kris. Tuh orang-orang Bahrain. Orang-orang Bahrain. Ibu kota Bahrain Manama. Dahulu disebut dengan Wafdu Abdul Qais. Nabi kita ikrar kepada delegasi Abdul Qais untuk mencium kedua belah tangan dan kaki baginda Nabi. Bitakbili ima yadai wa ima yadai wa rijlaihi.
Nabi kita akur, setuju, restu kepada mereka untuk mencium kedua belah telapak tangan baginda atau kedua belah telapak tangan dengan kedua belah kaki. Oke, siapa yang suruh? Assalamualaikum, nanti tolong dikondisikan ya. Kalau delegasi itu sampai, ini Sayyidina Abu Bakar yang berbicara. Nah, tolong nanti kalau mereka sudah pada sampai semuanya, mintakan kepada mereka untuk cium kaki tangan Rasulullah SAW. Oke, jangan lupa tuh. Tolong diperhatikan. Itu sebagai tanda ta'zim, sebagai tanda ikram. Tak ada. Delegasi baru saja sampai, tapi udah paham cara ijlal ta'zim kepada baginda itu seperti apa. Zaman kita sekarang udah punya PSD, apa-apa sih masih belum mengerti lagi. Masih gelap lagi hati nak menyesat-nyesatkan orang-orang. PSD tidak memberikan pencerahan. Kenapa sampai tidak memberikan penerangan? Kenapa tidak memberikan wawasan yang terbuka dalam hal-hal yang seperti itu? Astaghfirullahaladzim. Yang walaupun daripada orang-orang kampung dikenal dikatakan dengan bahasa sebutan al-buduan, orang-orang Badawi dengan kebadawian mereka, tapi mereka melihat baginda Nabi bukan seperti yang dilihat oleh orang-orang kafir, orang-orang Quraisy. Melihat baginda tak lebih daripada seorang insan, karena yamshi fil aswaq, makan minum, berjalan di pekan. Tidak. Mereka melihat baginda Nabi itu adalah sebagai insan uhya ilaihi, yang menerima wahyu daripada Allah. Oh, kami pun tengok macam itu juga. Ya, tengok macam itu, tapi tidak hormat, tapi tidak ta'zim. Kalau ada orang yang mengatakan Sayyidana saja, kalian sudah marah-marah, sudah dengan pandangan sini, sudah mentabdi. Jadi kalau pada waktu dengan guru kalian, dengan sebutan-sebutan yang istimewa, atau tidak ada seorang pun yang komplain, semuanya tidak ada yang membantah. Qala, ikrar baginda Rasulullah SAW kepada mereka untuk mencium kedua belah tangan baginda atau kedua belah kaki dengan tangan. Wa majmu' hadza waqad awrada al-Imam Bukhari fil Adabil Mufrad taqbil al-Ashaj. Imam Bukhari menyebutkan dalam kitab Al-Adabil Mufrad, situ semuanya tentang adab-adab peradaban seorang muslim sesama muslim, peradaban kita dengan Allah, peradaban kita dengan kita, peradaban kita dengan segenap makhluk. Takbil al-Ashaj, Nabi kita juga akur. Imam Bukhari menyebutkan hadis itu al-Ashaj, asal daripada Ashaj, seseorang yang pernah luka di kepala, kepalanya pernah luka dengan luka yang ketara, kemudian sembuh, itu disebut dengan Ashaj. Al-Ashaj qala takbil al-Ashaj Abdul Qais bi sanadaini hasanaini, dengan dua sanad yang bagus. Qala fi tarjamatil Ashaj wa qad awdada al-Bukhari fil Adabil Mufrad takbil al-Ashaj li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa majmu' hadza la yanzil, riwayat daripada Uqbah ibn Amir yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan Imam Tabrani, dua sanad. Kemudian di dalam terjemah Ashaj bin Abdul Qais itu juga riwayat. Imam Bukhari di dalam kitab Al-Adabil Mufrad, maka daripada beberapa riwayat tadi itu kata beliau, duduk sini, pusing sana, Abi ini duduk, Qurannya mana? Ambil sebelum Abi menjerit. Jalan Mujib. Tak ada sekolah sekarang, tak ada sekolah, duduk seperti Abi duduk juga ngaji. Pusing sana, pusing sini. Yalah. Baca Quran dia semacam, bukan baca buku. Atau cepat mandi. Majmu' hadza la yanzil, sampai azan.
apa Jemaah minta maaf. Tuh kalau mama tuh tak masak sambil jalan-jalan, tak masak nasi. Paham nggak? Ulpah juga ngaji ulpah. Majmu' hada isyarat satu riwayat daripada Imam Ahmad, kedua riwayat daripada Imam Tabrani, ketiga riwayat daripada Imam Al-Bukhari. Kalau dengan dua riwayat yang pertama dikatakan dengan sanad yang hasan, tambah dengan riwayat Imam Al-Bukhari, kumpulan daripada tiga riwayat tadi itu akan mengangkat kedudukan hadis menjadi sahih. La yanzil, tidak akan turun daripada derajat hadis sahih. Sahih li ghairi bil i'tidad, sahih dengan yang lainnya, sebab ada sahih li zatihi, ada sahihun li ghairihi. Sahihun li zatihi karena dengan rawi-rawinya, sahihun li ghairihi itu karena dengan saling kuat menguatkan antara satu dengan yang lain. Oke. Qala wa ghairihi bal akhraja Abu Daud an Ibni Umar fi qissatin wa fiha faqabbalna yadu, dan juga diriwayatkan oleh Imam Abi Daud daripada Sayyidina Abdullah bin Umar, dan di sana terdapat makna kemudian kami mencium tangan baginda. Pada riwayat Imam Tirmizi dan yang lainnya pada cerita yang berbeda, faqabbala yadahu wa rijlahu, maka dengan mereka mencium tangan dan kaki. Oh, kita tak boleh bayangkan gimana kalau sampai Wahabi tengok seseorang cium kaki itu guru, mesti akan tambah stres dia. Udahnya muka selalu cumurut. Di antara daripada cara untuk mengantisipasi diri, menguatkan imunisasi diri, menguatkan daya ketahanan tubuh, senantiasa ceria. Makanya kita dalam agama kita, senyum itu adalah diantara daripada ibadah. Wa tabassumuka ala wajhi akhika shadaqah. Tabassumu, senyuman manismu di depan saudara Anda itu adalah sedekah. Ada satu istilah baru, kalau Abi selalu mengistilahkan isopi rabbani. Ada salah seorang kiai daripada Jawa mengistilahkan vaksin syariah. Jadi bukan dengan gunakan vaksin itu dengan Pfizer atau juga dengan nama-nama lainnya, Sinovac dan yang sejenisnya. Tapi justru beliau buat satu istilah baru, vaksin syariah. Kira-kira vaksin syariah tadi itu terdiri daripada apa-apa saja. Terdiri daripada 3 kumpulan. Kumpulan yang pertama itu adalah kumpulan firman Allah yang berbunyi wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan segala sesuatu itu hidup dengan perantaraan air. Jadi amalkan minum air suam, minum air suam, minum air suam, air panas, air hangat, minimal dalam 1 gelas atau dalam 2 gelas sebelum salat subuh atau selepas bangun subuh. Jadi lepas bangun, alhamdulilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihi nusyur, maka minum dulu dalam 1 gelas air suam. Ada satu teori, nanti Abi akan viralkan. Abi sudah viralkan dah. Abi dapat daripada sahabat Abi daripada Mekah dulu, sama-sama di Salatiyah. Abi dah kirimkan kepada grup Abi dan juga kepada beberapa orang sahabat dan juga kepada keluarga tentang kesan daripada bekas kumur-kumuran kita pada waktu kita lepas bangun. Jadi diceritakan situ, ringkas ceritanya seperti ini. Pak Kiai di Jawa mengarahkan kepada semua santri agar air kumur-kumuran mereka yang pertama tadi itu dikumpulkan. Jadi dibuatkan bekas, dibuatkan tempat memanjang itu seperti apa, supaya kumur-kumuran santri tadi itu tak terbuang, dikumpulkan. Kemudian yang itu, bekas kumur-kumuran tadi itu setelah terkumpul,
disiramkan kepada baja atau kepada tai lumbu. Tai lumbu itu akan menjadi baja, akan dapat dijadikan sebagai pupuk. Itu prosesnya sampai kepada 4 ke 6 bulan. Tapi dengan berkat kumur-kumuran daripada santri yang ribuan ramai tadi itu, akhirnya dituangkan ke tai lembu. Itu prosesnya hanya dalam 1 bulan saja. Kadang-kadang sampai 1 bulan sudah dapat jadi pupuk, jadi baja yang bagus dan juga menyuburkan kepada tanaman. Lepas itu minum 1 gelas air suam atau 2 kalau boleh. Itu yang pertama. Amalan yang kedua, ikmalul wudu, berwudu secara sempurna. Sahabat Nabi, atau bukan sahabat Nabi, beliau cerita tentang Jenderal Sudirman. Nabi secara jujur tidak banyak tahu tentang pahlawan-pahlawan Indonesia, jenderal-jenderal yang terlibat dalam rangka untuk merebut kemerdekaan pada tahun 45. Hanya sempat baca secara Indonesia itu dalam beberapa waktu pada masa masih di Amuntai sebelum tahun 74-an. Tapi mengenal salah seorang jenderal terkenal di Indonesia bernama dengan Jenderal Sudirman. Coba nanti di type Jenderal Sudirman untuk tahu tentang perjuangan beliau itu seperti apa. Dikatakan dengan beliau sepanjang hidup beliau, sepanjang sebagai seorang jenderal, itu tidak pernah terkesan dengan gangguan musuh. Apakah itu dengan tembakannya, dengan serangannya, dengan perbuatan jahat dan licik. Jadi gangguan-gangguan yang boleh menimpa kepada seorang polis atau kepada seorang jenderal, kan semakin tinggi pangkat, semakin besar sasaran akan menjadi korban. Sebab mereka tidak hanya bunuh prajurit, tapi jenderal panglima perang terlebih dahulu. Jadi dikatakan amalan Jenderal Sudirman tadi itu sepanjang hidup beliau sampai meninggal hanya 1 saja, ikmal wudu, berwudu secara sempurna. Tak pernah dalam keadaan tidak bersih, selalu dalam keadaan berwudu. Nabi kita bersabda, al-wudu silahul mu'min. Ini vaksin syariat. Habis sokong itmamul wudu, pecahannya Abi udah sampaikan. Wudu yang sempurna, setelah kita mengambil air bersih, kita akan basuh tangan kita 3 kali. Basuh 2 telapak tangan, menyelat-nyelati jari, bukan setakat basuh saja. Kalau penggunaan alat-alat pembersih, jenis-jenis yang kita gunakan, itu tidak lebih daripada basuh tangan dengan alat pembersih pembunuh kuman. Yang dalam agama kita, pada waktu kita berwudu sempurna, takhlilul asabi', menyelat-nyelati kedua jari tangan dan kaki. Permulaan menyelat-nyelati kedua belah jari tangan. Kedua belah jari-jari tangan. Jadi bukan setakat tangan saja, jari-jarinya juga lebih teliti. 3 kali sebelum berwudu. Kemudian yang kedua, al-madmadah, berkumur-kumur. Teka, ini adalah sasaran akan beradanya COVID-19. Dalam kajian, kenapa pada saat ketika kita tidur, mulut kita berbau busuk, hidung kita juga terkumpul kotoran, itulah bakteria, kuman-kuman yang ada di dalam anggota tubuh yang pada saat dia keluar sehingga terkumpul pada bagian mulut. Oh, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Itu yang kita kumur-kumurin, dan sunat berkumur-kumurnya dengan sampai dengan mubalaghah, tarik sampai ke tekak, kemudian baru kita keluarkan. 3 kali bersih, tekak. Hidung, istinsyak, masukkan ke hidung. Masya Allah, tabarakallah, bersihkan salurannya, bersihkan daripada kotorannya. Pada waktu kita sesak napas, dekat tuh saluran yang tersumbat. Jadi kita masukkan istinsyak, tarik, begitu sehingga sampai tersalur. Tidaklah sampai ke dalam, tapi setelah sampai ke tengah-tengahnya, baru kita keluarkan kembali. Wudhu yang sempurna, telinga, kepala, tangan. Dulu habis sebutkan kita membasuh kedua belah telapak tangan dalam berwudhu, itu tidak kurang daripada dalam 105 kali. Masih ada juga kah yang mengatakan tangan orang Islam itu tidak bersih, sehingga sampai harus basuh tangan dulu sebelum bersalaman. Bahkan sekarang basuh tangan pun tidak bersalaman.
Kenapa salaman itu digalakkan? Kenapa bersalaman itu diantara daripada perkara yang akan menggugurkan dosa-dosa kesalahan? Sebab tangan seorang muslim, jangankan sampai 5 kali berudu, 1 kali berudu saja kita sudah dapat hitung jumlah bilangan kita membasuh tangan hampir tidak kurang daripada dalam 19 kali. 19 kali kah? Coba kita hitunglah supaya lebih senang. 3 kali pada masuk kita membasuh kedua telapak tangan secara khusus. 3 kali pada waktu kita mencedok air untuk berkumur-kumur dan juga untuk kita memasukkan air beristinja ke hidung. 3 kali. 6. 3 kali pada waktu kita membasuh muka secara khusus. 9. 3 kali pada waktu kita membasuh kedua belah tangan. Kita basuh tangan dengan tangan. 12. 3 kali pada waktu kita menyapu kepala, 2 belah tangan. 15. 3 kali pada waktu kita menyapu kedua belah telinga. 18. 3 kali terakhir pada waktu kita membasuh kedua belah kaki kanan dan kiri. 21 kali 5, 105 kali. Masih syakkah untuk mengulurkan tangan menyalami orang yang menyalami kita? Sudahnya tertinggalkan amalan sunat, tak dapat pahala apa-apa. Ini karena dengan kita hidup dalam kewas-wasan, dalam kebimbangan dan keraguan, hidup dalam was-was, akan semakin ketara kita membabi buta, takut gila kalau pada waktu dengan kita jauh daripada Allah dan juga daripada amalan-amalan sunat. Corona salah satu daripada virus, kuman, penyakit yang boleh membawa kepada kematian manusia, tapi bukan baru wujud di zaman kita. Yang namanya kuman, yang namanya virus, yang namanya wabah, atau yang namanya bakteria, itu sejak pada waktu Allah menciptakan manusia wujud pada saat ketika itu. Maka bagaimana dengan kita boleh hidup bersama? Nyamuk denggi ada sejak daripada dahulu, kuman sejak ada pada waktu dahulu, bencana sejak daripada zaman dahulu. Agar bagaimana dengan kita hidup bersama, yang penting kita terperisai dan terelak diri kita daripada gangguannya, tidak ingin ganggu-mengganggu, la dharara wa la dirar, maka amalkan syariat Islam secara sempurna. Wudu secara sempurna, al-wudu'u silahul mu'min. Wudu itu silah untuk apa? Silah kalau tidak ada kegunaannya. Buat apa beli senjata kalau kita tidak mau tahu tentang kesan senjata itu sendiri? Kita beli senjata, kita beli parang, kita beli tombak, kita beli pedang, kita beli pistol, kita beli patriot, kita beli Skar F-16 karena kita tahu tentang kegunaannya untuk menangkal serangan musuh dan juga untuk menyerang. Jadi kalau untuk serangan musuh penangkal, untuk menyerang begitulah dengan senjata Rabbani dengan wudu yang sempurna. Jadi ada 105 kali pada tiap hari kita membasuh tangan. Yang kita basuh tangan pada waktu kita ke mall, setakat itu saja kita basuh. Kalau kita tidak masuk ke mall, kalau kita tidak balik, kita tidak akan membasuhnya. Jadi lebih banyakkan tangan dibasuh pada waktu kita berwudu. Lanjut. Jadi yang beliau kongsikan tadi itu ternyata sudah kita amalkan dan perlu kita tingkatkan. Minum air suam, dikatakan insya Allah amalkan tiap hari minum jangan kurang daripada 6 gelas 6 cawan air putih, air kosong. Satu. Yang kedua, wudu yang sempurna itu adalah sebagai penjagaan silahul mukmin. Yang ketiga, usahakan untuk mendapatkan oksigen selengkap-lengkapnya. Usahakan untuk mendapatkan oksigen sebanyak mungkin. Pada detik-detik oksigen melimpah banyak, segar, fresh, tidak tercemar dan juga tidak terganggu dengan gangguan-gangguan atau juga dengan pencemaran daripada cuaca. Bila ternyata pada 3 waktu. Waktu yang pertama pada saat ketika kita bertahajud. Jangan tinggalkan tahajud sepertiga malam yang terakhir. Subuh pada pukul 6.05 menit. Oke, kalau kita boleh bangkit melaksanakan salat tahajud sebelum pukul 6 pun dah cantik dah. Itu oksigen yang paling fresh, yang paling segar. Banyak-banyak menghirup oksigen yang seperti itu supaya oksigen cukup di dalam darah kita, supaya badan kita sehat dan afiat. Yang kedua, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat Allah Jalla wa Ala.
itu juga dengan oksigen sangat-sangat segar dan fresh. Pada waktu yang kedua, di waktu kita melaksanakan salat subuh, pertama masa kita tahajud, kedua pada waktu kita melaksanakan salat subuh, yang ketiga pada waktu duha, di saat kita melaksanakan salat duha. Kalau salat duha kita laksanakan pada pukul 1, ya sekali-sekala tak ada masalah lah. Tapi kalau tiap kala jadi problem betul. Jadi pada waktu duha, udara segar, udara bening, udara nyaman, hirup sebanyak-banyaknya, akan segar organ-organ dan juga dengan bagian-bagian dalaman kita. Ini yang beliau istilahkan oleh Pak Kiai. Pak Kiai itu mengatakan tuh sebab di Kiai pintar, Kiai cerdas. Beliau pakai jam tangan, beliau tunjukkan jam tangan beliau yang memberikan getaran, yang memberikan kesan oksigen ke dalam tubuh. Jadi insya Allah semuanya boleh beramal dengan 3 perkara tadi itu. Abi ulang kembali, jangan kurangkan atau usaha sebanyak-banyaknya minum air kosong. Kalau ikut kesehatan 3 botol mineral yang 1,5 liter itu. Kalau tak boleh paling tidak 6 gelas besar, bukan 6 gelas cawan teh itu, bukan 6 gelas besar tiap hari, insya Allah selamat. Kedua, wudu yang sempurna. Ketiga, dengan salat tahajud, sebab yang kita sebutkan, habis nanti saya sebut, di antara daripada faidah salat tahajud itu adalah mutritun lidai anil jasad. Bukan setakat mengantisipasi, tapi boleh mengusir penyakit daripada tubuh. Tubuh yang diserang penyakit, buat terapi salat tahajud saban malam. Yang bermasalah, ada masalah susah kronik, penyakit-penyakit yang kronik, atau penyakit-penyakit yang sudah kritikal misalnya, coba berterapi dengan melaksanakan salat tahajud. Bangun pada pukul 4 pagi lah paling tidak, tahajud dalam 1 jam, beratap, berintih, menangis, minta surga, minta husnul khatimah, minta kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi kalau dalam salat tahajud tidak hanya kita mendapatkan oksigen yang fresh, yang segar, tapi juga pada masa yang sama pada waktu kita melaksanakan salat tahajud murghimah itu akan menampar, menyedihkan kepada syaitan, mutrid lidai anil jasad, mengusir penyakit daripada tubuh. Kemudian yang ketiga, mardatun lirabb, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minal laili, dan daripada sebagian waktu malam, fatahajjad bihi nafilatan lak, tahajudlah untuk melaksanakan salat nafilah. Kedua, berterapi untuk menjaga emot, untuk menjaga kesehatan, daya ketahanan tubuh dengan melaksanakan salat duha. Salat duha itu untuk kita menebus 360% tulang. Kalau income tax-nya 360% tulang itu sudah terbayar, insya Allah badan kita akan sehat afiat. Tambahan, selain daripada salat tahajud, selain daripada salat duha, usaha untuk bersedekah. Sedekah, Nabi kita bersabda, di antara daripada amalan bukan untuk kepada orang yang ingin mengantisipasi, memperisai diri daripada penyakit tapi yang sudah sakit sekalipun. Bersedekah salah satu daripada asbab untuk menyelamatkan, untuk mengusir penyakit juga daripada tubuh. Nabi kita bersabda, dawu mardakum, obatilah orang-orang sakit itu bisadaqah, dengan bersedekah. Jadi kita menumpang nama ini adalah satu istilah baru, vaksin. Kalau dulu isopi rabbani itu daripada Abi, sekarang vaksin syariah atau vaksin rabbani. Kalau kita buat nama yang berbeda, satu, amalkan air kosong. Yang kedua, wudu yang sempurna. Yang ketiga, habatus sauda, lebih sempurnanya, tambah dengan madu dan juga dengan minyak zaitunnya, tambah pula dengan salat tahajudnya, tambah dengan salat subuh berjamaah, tambah dengan salat duha jangan ditinggalkan, tambah yang ke-8-nya itu adalah dengan bersedekah. 8 terapi, baik kita sebut isopi rabbani, vaksin syariah, atau dengan istilah yang seumpamanya, insya Allah hidup sehat afiat dunia dan akhirat. Hadis yang terakhir, yang ke-51. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, riwayat daripada Al-Imam Tirmidzi dan juga yang lainnya, fi qisatin ukhra faqabbala, maka dengan 2 orang tadi itu mencium, 2 orang ini Yahudi.
Orang Yahudi datang nak menguji bagi Nabi tentang kenabian bagi Nabi, nak menguji tentang kenabian baginda Rasulullah SAW. Setelah pertanyaan-pertanyaan mereka Nabi kita jawab, kedua-duanya mencium tangan dan kaki baginda. Waqala, kami bersaksi annakan nabiyyu. Hadis yang ke-52 daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rajulin kaifa asbahta ya fulan. Coba keadaan kamu pada pagi hari ini. Qala ahmadullah ilaika ya Rasulullah, aku memanjatkan pujian kepada Allah kepadamu ya Rasulullah. Ahmadu ilaika, ahmadullah ilaika, aku menganjungkan, mengucapkan, menyanjungkan kata-kata pujian kepada Allah ilaika dengan perantaraanmu ya Rasulullah. Nabi kita bersabda, dzadzikal ladzi aradtu minka. Memang itu yang saya inginkan daripada Anda. Jadi atas tujuan apa saya tanya kabar? Kadang-kadang kita ucapkan apa kabar pun malas. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Apa kabar jamaah? Apa kabar jamaah pengajian tengah hari tengah panas, dibuat terik matahari yang panas? Tapi bukan kita dibuat terik matahari, kita berada dalam bilik. Kita berada di rumah. Apa kabar semuanya? Setelah pertanyaan baginda tadi itu, Nabi kita tanyakan, terus kata sahabat, ahmadullah ilaika ya Rasulullah. Alhamdulillah ya Rasulullah. Syukur alhamdulillah. Tapi kita kata, itu yang saya enakan. Itu yang saya inginkan. Jadi, agar bagaimana hidup ini jadi bermanfaat. Agar bagaimana, kalau tak jelas lagi, sambung. Bukan sambung, maksudnya ke depan. Ulang balik, rekaman. Yang belum mendengar rekaman pagi tadi itu, Abi juga cakap panjang. Pagi tadi itu tentang agar macam mana kita mendapatkan raudhatun min riyadil jannah nanti di dalam kubur. Jangan tidak didengar balik, ambil peluang, ngaji ambil peluang kita untuk mendengar apa saja masih punya waktu. Harus kita punya waktu untuk dengar balik pembicaraan yang kita bicarakan. Kadang-kadang di penghujung, kadang-kadang di tengah, kadang-kadang di permulaan. Yang secara pasti ya itu adalah sebagai satu anugerah daripada Allah Jalla Jalaluh di saat kita dapat memanfaatkan waktu dengan baik. Ilmu karena Allah, hidup karena Allah, pengorbanan karena Allah. Orang yang mengajinya karena Allah, yang mengajarnya karena Allah, yang amalannya karena Allah, yang hidupnya karena Allah, cakapan, ucapan, kritikan, bantahan seperti apapun itu tidak menggoyang dan tidak menggoncang pendirian dan juga prinsip kita dalam hidup. Oke, kita cukupkan setakat itu dulu. Mudah-mudahan ada berkatnya, mudah-mudahan semuanya terelak daripada segala gangguan dunia dan akhirat. Selamat dunia dan akhirat, masuk surga bi ghairi hisab. Hadza wabillahi taufik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.